hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, na puka utama parminggota ima parningotan di hari hananai ni Tuhan Yesus. Adorang sata mulai parjoloma hita martang yang nahohom di bagasan rohatabe martang yang mahita. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, sadarion marpungu do hita di bagas tabe, laho makalason pesta parningotan di hari hananai ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Di do Tuhan Yesus do di Yohanes 10:4 ayat sada sahatro ditolu. Unang mabosa rohamuna porsea mahamu di debata jala porsea mahamu diau torob do inganan di bagas ni damang outsoi dohonok kuma tuhamu nalaho doau mangarade inganan di hamu jala laho peau mangarade inganan di hamu sai mulak doau mangalap hamu asarap hamu dohot au. Atong di bagasan lasni roha beta mahita sumombahon puji-pujian tu debata marede mahita sian bukuede nomor 10 ayat sada dohotolu di ayat patoluhon jongjok kita mangendehon. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonondo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap dohot au, hudul di habang saki. Songon au namonangi, jala hudu rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni natumi buli,
Naung manaek tu banua gijang jala hudul isiamun ni debata. Saya suruh mato di parbadia tu rohanami. Asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehon tuhami parhalado na burcu tuhatam. Pargogoi manasida. Asa toktong diradoti nasida ulauna jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni sibolisi. Asa tungrarat harajonmu di hasianganon. Pai masude masuk peak tutori ni patmu. Sai pamonang mahami saluhutna manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Aihodo na mangolu dohot na manggonggomi rap dohot amai dohot todi porbadia. Amen. Marede hita sian bukuede nomor 38 ayat 1 dohot 2. Debata si hanguluhonotan di pesta parningotan di hananaek ni Tuhan Yesus sadarion. Tarsurat di Heber bidu 10 ayat 20 sahat rodi ayat 24. Momos matio pakirimon natar pahatopoti. Ai haposando namarhabang bagahosa. Marsiatuan mahita marsipajuajuan tuha holongon dohotu aka ulaon nadenggan. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai padugoi mahami, maulaon naumbar tu patikmi. Amin. Marede hita nomor 174 ayat 1 laos jongjong mahita. Yesus Kristus anak ni natumibuli naung manaik doho tu banuang gijang jala hudul tu siamun ni debata hodo na pinabakit ni debata gabe raja di atas ni saluhut di patoru-toru hodo dirim di toru ni saluhut alai gabe tumibo ho sian sasudena
maruli goar na asalopit saluhut nasa ulu ni tot laho marsoba tuho, jalaganu pamangan marhatopoton, hodo Tuhan. Hodo na mangukap dalan tuban wagijang, gabe situa ni malim na mangodihon hami tu debata, nama porus dohami nuaing tua dopanmu, mangasahon asin ni roham, say unang tulak hami, saja lo matang yang nami. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asima roham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumibuli, namarlas ni roha dohami nuaing ala naung monangiho gabe raja di atas ni saluhut. Alay hingot hami dos si taonon ni portibion, hinorhon ni sori mago kopit sa pulusia, natongon huadopi hami nuaing. Asi maroham di hami, say tumibu masal puhon sori mago kopit sa pulusiaon, sian tonga-tonga nami. Anong atorop na marsikol jalana marhoy, alani pargogoy mahami asa marsada hami laho masiurupan dohot marsitoguan asa unang adong be namadele. Ay ido barita nauli songon parsuruonmu adorang sonaik ho tubanwa gijang asa borhat hami majamitahon barita nauli tunasa natinopa. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asima roham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumibuli, say pasu-pasu mahuriam namaringanan dope di hasyanganon, asanang pemangadopi parukilon huriam, alani sori mago kopit 10 siaon, toktong margogo laho mamaritahon baritam na ulimi. Pake mahuriam gabe habonaran ni pasu-pasum tu akan na humaliang, maradopon akan na hurungan dohot akan nagale. Pasu-pasu jala pargogoy akka partohonan di huriam, lehon sahala dohot hagogoon sian banua gijang tunasida, asanang peditonga-tonga ni portikian hasusanon, margogo nasida makobasi huriam, jala marmulia goarmu di portibion. Saya tatap maruas ni huriam, manang dia maringanan di aka inganan namar seraki, molo pe ikon mangadopi si taonon di tikyon, alay pargogoyon mudo marhite asini roham. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asima roham dihami. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumibuli, say ramoti mana menggonggomi mahami dohot suruan na pinabakit na. Lehon tu nasida hapistaran sian banua gijang, asa marbisuk nasida patupahon na dumenggan, maradopon na pinarmahan na tarlumobi madi na mangadopi mara alani kopit 10 siaon. Asi roham, nang diaka para medis, ramoti jala parbisuhi nasida, diaka ulaw nasida, asa unang madele alani boratni ulaw nasida, asi maroham diaka parsorion nami, jala tangihon mahami ale Tuhan Yesus Kristus, naung manaik tu banua gijang, jala nahudul di siamoni debata. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumimbuli, asima roham dihami, jala sesa madosa nami. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo naso hatu dosan, sitopa nasa na adong, panguhum na tigor, na manguhumi jol mana marsala, narodo hami tu jolo manopoti dosa nami, akan nahuula hami marhite sian pangalosian nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni pangalahon nami, dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hami nuai ngalani
Asi maroham dihami ale debata nami. Pardengan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna jala suruh matodi perbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu haluaon nasora sudah. Na pinarbagabagam di akan naporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagani debata. Adong do dihita situani malim nasongoni. Nahudul di siamuni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna. Akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana totong. Asa ditangyak kon nasida hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Amin. Maredehita nomor 458 ayat sada. Debata diturpuk di pesta parningotan di hananaek ni Tuhan Yesus sadarion imada tersurat di Heber bidu 10 sada ayat sada sahat rodi ayat 6 tajahama marsika soring alayanggo haporsiaoni posni roha doi diaka sihirimon jala pamotoan natotu taringotu naso niida dibagasani dol didapotan par nidangion akana tua-tua narobi Hinorhoni haporsiaon do taatusi naong marhite-hite pandok ni debata di paoja ak kahasiangan
asasian na sotarida menjadi nataridai. Hinorhon ni haporsiaon do dipelehon si Abel tu debata pelean na dumenggan sian na binoan ni si Kain. Marhite siani do di hati dakon ibana partigor. Ai di hati dakon debata do aka pelean na binoan na. Jala marhite siani marsoara do pe ibana atik pe nong mate. Hinorhon ni haporsiaoni do tarhisat si Henok. Gabedang di ida hamatean, jadi dang jupang be ibana, alai naung dihisat debata, ai andorang sotar hisat, di hati dako do ibana, halomoan ni debata. Alai yang go sohop marha porseon, indang tarbahen halomoan, ai halak nama dopoton debata, ikon di haporseai, adong debata. Laos ibana do silehon upa tu akan anijala majalahi ibana ima sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Maredehita nomor 540 sada Laos jongjong mahita. Tidakon maha porsiaw tay songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargona suatu dosan, natu mempalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubon si Maria, nagabe-gabean siaton di porbadia, adorang sabubuhan. Ido tuhata, natu mawana bernit, di panguman di silatus, nama te terpajalo ibana di hau pinor silang, natua tuan toru dung tanom, namula maulu di hari patuluhon, namanai tu surgo, lau dulu siamun debata Jehovah, amanai parguguna suatu dosani, disima ibana pa imamulu sugu tanoon, mangumi halat namamulu do namate. Au porsea di tondi porbadia, cela adong sada huria nabadia, huria topan la Kristen akan nabadia, do dihasasani dosa, do dihatai namandok, mula mangulu sugo daging nala naong mate, do diangoluan nasora suda. Amin. Maredehita nomor 522 ayat sada. Namamu
batana sumurong sian saluhut naroha ima mangaramoti akate-ate dot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna huriani Tuhata turpuk nagabe jamita di mingguta sadarion ima di pesta perningotan di hananaik ni Tuhata Yesus Kristus ima lanienet sian evangelium Markus bidu 10 mamukamai sian ayat 15 sahat di ayat 20 songonom ma didok disi. Jadi nin nama madok nasida lau mahamu tuliat portibion jami tahun hamu mabarita nauli tunasa na tinopa na porsea jalana tardidi dapotan haluaon alay na so porsiai hona uhum do jala om matada akka na mangihut tu na porsea pabalyon nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata nay baru job puton nasida do akka ulok jalanang diinum rasun hamatean dang pola mahuan nasida appe honon nasida ma tangan na tu akka na marsahit gabe malum ma hilalaon na asa anggo tuhani dung makatai ibana dohot nasida tarhisat ma tu banua gijang lau hudul tu siamun ne debata alai lau do anggo nasida majami tahun barita nauli tu ganup luat jala diurupi Tuhani manasida dipahot majamita nasida marhite-hite tadda akan namangihuti ido yang go sahatna hurian itu hata huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di dalam kehidupan ini sangatlah sulit membangun kembali bangunan yang telah tersusun. Allah memang dibutuhkan perjuangan yang sangat hebat dalam membangun kepercayaan dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita pada saat ini adalah kehidupan yang selalu memiliki yang namanya persoalan, yang memiliki pergumulan tersendiri, baik itu pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Allah memang sudah hita bergumul, jala godang do persi pergumulan natadopi di bagasan ngoluta. Apakah itu dalam rumah tangga kita, apakah itu suami istri kita, pekerjaan kita atau studi kita, bahkan nan masa ditikion ima pakorhon ni COVID-10 siaon. Sudera sada tangiang dohita. Bohama asa salpu nama saon. Artinya ada saja hal-hal yang memporak-porandakan bahkan merubuhkan kepercayaan kita kepada Yesus dalam hidup ini. Benarkah saya mengikut Yesus ini seperti ini yang saya terima? Artinya dalam membangunnya kembali dari dasar itu harus menemukan titik lemah dan kekuatan yang dapat menopang bangunan tersebut. Kepercayaan tersebut agar siap menghadapi pelbagai hantaman yang datang dalam dalam kehidupan kita, sehingga dang ngadong be nama katahon maul do HP mangihutun Jesusi maul do HP maka porsiai Jesusi susah do HP mulu mangihutun Jesusi. Artinya mari kita bangun kepercayaan itu. Jalodo namasa di keadaan yang kasisiani ada orang so dipatari dahon Yesus dirina tu nasida marsak do nasida tu matangis do nasida bingung nasida do nanaing siulah honokku tu dia doau alai dung dipatari dahon Yesus parjupang nasida dohot Yesus ala memang di parjupangan naon ima parjupangan na terakhir Yesus dohot akasisianna adorang soborhat nasida, adorang soborhat Yesus tu banua gijang. Artinya disodo di papos rohani akasisiani. Adorang soborhat Yesus tu banua gijang. Nuaing sahat mahita tu pesta hana naik ni Tuhan Yesus Kristusi.
Artinya sudedo ulaon ni Tuhan Yesus di Portibion, di paujung secara tuntas. Lapatan nadang adong na tartading, hobar tu parsuruan, hobar tu tugas na pinasahat ni amay. Alanong nga sipul besa luhut na ulaon ni diulahon, mula maibana tu ama na marsuru ibana tu banua gijang, doho jepek doho nota, ay siyan banua gijak yado ro ibana, jalay ko mula ibana tu inganan na, dang Portibion inganan na. Surgoido di siamun ni debata na marsuru ibana sianido ibana rotu Portibion. Artinya kenaikan Kristus ke surga adalah tahap penyelesaian dalam misi dan visi Allah dalam diri Yesus Kristus itu ke dalam dunia ini. Alani molo natutudo hita halak na porsia si huton Yesus Kristus ikon say loho do di rohata dang di Portibion HP inganaku dang hot di Portibion anggo inganaku alay di surgoido inganan naong pinaradi ni Tuhani. Artinya mula mahita tu sada suku-suku perenungan di hita ise doao. Pertanyaan inilah yang menjadi perenungan pribadi bagi yang masih mencari jati dirinya. Apabila pertanyaan ini kita perhadapkan di si matahari dah hita ise do hita di hadapan ni debata. Karena memang kita ini adalah orang yang benar-benar lemah, benar-benar tidak berdaya, mulu mangasahon pikirata sadiri. Jala sonari pertanyaan yang mengenai jati diri dan kebenaran, keberadaan ini juga diperuntukkan manusia dan dunia ini kepada Yesus. Isi do Yesusi. Ay molo mangihuton jawaban-jawaban na ditawarho Portibion, go do alus, alay semua jawaban dari dunia ini tidak dapat menyimpulkan siapa Yesus. Nuai sukta sukum madirita, ise do Yesus hobar tu pengalaman ningoluta, ise do Yesus hobar tu akka pardalanan ningoluta saat di Tikion, nang pe di bagasan hasusaak kita di Tikion. Artinya pertanyaan ini akan selalu hidup dan hanya orang-orang yang hidup serta beriman kepadanya lah yang dapat memahami pertanyaan ini. Isi do Yesus di bagasan ngoluta. Nuaing mulu diperhadap podo kamanginang dalam tradisi alak Batak adong dua hal yang penting mengenai keberadaannya. Adong do istilah madek-dek manang madabu sian langit mapultak siat bulu. Pada satu sisi dalam budaya Batak, setiap orang Batak akan dengan bangga menyebut dirinya anak ni raja doau, boru ni raja doau. Istilah raja tersebut juga memiliki peranan yang berbeda-beda. Adong do tiki raja ni hula-hula, adong do raja ni donga tubuh, adong do raja ni boru, raja ni donga sahuta, bahkan adong istilah raja parhata. Namun yang perlu kita sadari ternyata kedudukan tersebut tidaklah kekal. Songon Yesus sebagai raja disalut akka pardalanan ninguluta. Artinya terkadang kita akan hadir sebagai buruh, kita akan hadir sebagai tulang maupun hadir sebagai ale-ale dohot dongan sahuta. Artinya dison kesemuanya itu bisa memungkinkan bila dalam kehidupan manusia ternyata kedudukan itu tidaklah menetap, hanya bersifat sementara. Lalu bagaimanakah dengan Yesus? Apakah dia raja sesuai dengan kondisi keadaan kita? Apakah dia raja sesuai dengan kondisi perasaan kita? Dia tetap sebagai raja nangpe di bagasan hamaolo kita. Dia tetap sebagai raja nang di bagasan lasni roha kita. Artinya satu hal yang harus kita syukuri di sini adalah bahwasanya Yesus yang selama ini melayani di dunia dengan peristiwa kelahiran yang begitu spektakuler adalah dia yang datang dari sorga dan juga kembali ke sorga. Jala di tikioma di hari hana naik ni Yesus Kristus naing patoguhon hapur siau di hita bahwa dia benar-benar bangkit, bahwa dia harus kembali ke surga. Jala los di somba adong persuruan ni Yesus tu hita asa marbarita nauli tu sadok Portibion tunasa natinopa omma sada persuruan natin na ditonahon Yesus tu hita nang tuak kasisianna jala sahat matuhita nuaing. Bagaimana kita mau mengabarkan kabar sukacita itu? Artinya disinilah peneguhan Yesus kepada kita.
Adorang soborhat ibana tu surgoi. Adong do hape persuruan. Molodidok persuruan ternyata harus ada aksi. Harus ada aktivitas yang terlihat. Dang holan so dah bukan diam. Tetapi bagaimana kita mau melakukan. Bagaimana kita mau bergerak. Odo parsuruon na didok Jesus. Bari tahon hamuma tu lihat portibion. Jami tahon hamuma barita nauli. Tunasa natinopa. Odo tung macai arga. Tona ni Tuhan Yesus. Artinya penugasan Yesus ini. Manusia itu mampu berbagi keselamatan dan karya Tuhan Allah dengan segala makhluk. Jala odo nanaing ditegaskan bahwasanya penegasan ini adalah suatu keinginan Tuhan kepada manusia untuk semakin peduli dalam mengambil peranannya di dalam kehidupan ini. Artinya peranan Tuhan yang Allah inginkan adalah membawa sukacita, membawa keselamatan dan kehidupan bahkan perdamaian. Imam marhiti aka ulauta, imam marhiti aka perdalanan ninguluta. Jalai kotarida mai. Bahkan makorhon silas tiroha mai. Diaka perdalanan ninguluta. Na terakhir ima, nauli sian akka sisiani ima, rade nasida muba rohana. Tarida do siani, dung dipatarida ho Jesus tunasida dirina, disima gabi porsia nasida. Dang lohot manang tarborot diganggu ni roha dohot jogal ni roha nasida. Alai ukap roha nasida porsia. Alai dung porsia nasida manigor mangihut dotona ni Tuhan Yesus isi hobasan nasida. Jala laus laudo yanggo nasida majamitahon barita nauli. Ala memang parsurun ni debata di akka perdalanan ni ngolu na porsia bukanlah hanya sekedar parsurun yang kita pergi untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi Tuhan juga melengkapi kita, bahkan Dia bertanggung jawab di lau marsuru hita, lau mabarita nauli tusadok portibion. Artinya di son perjupangan dan pengajaran Yesus setelah kematiannya, sebelum kenaikannya, ima parsuruon dohot debata, ima parsuruon inaikon mampuan perubahan dia ke perdalanan ningoluta. Jalabui mai makorhon silas niroha diaka parsaurata. Artinya adong efek na luar biasa. Ditiki benar-benar terjadi. Ditiki benar-benar tahapursyai debata di bagasan nguluta. Atong taulahom ma hata ni debata hobar tu parsuron nanidok ni debata. Asa dapotan pasu-pasu hita nasian debata. Amin martangiang mahita. Mau lihat Tuhan Dia sidot holong ni roham. Nasa terus mamasu-masu hami. Dia ke perdalanan ning ulu nami. Saat ditikyo Tuhan pui hami merai pason. Ima nama mestahon. Di pesta perningutan di hari hana naik ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hatam do Tuhan nanang manungguli hami, manungguli ha porsion nami. Na ikot toktong do hami marpakirimu Tuhan. Jala unang ganggu roha nami. Allahodo Tuhan debata napaposor roha nami. Asabui Tuhan marbarita nauli hami Tuhan tu sadok portibion. Marhiti akka perdalanan ningulu nami. Marhiti akka ulaun nami ganuk marsada-sada ali Tuhan. Jalabui mai Tuhan makor silas ni roha. Yaka keluarga masyarakat terlumubi di uriami ali Tuhan. Asih roham Tuhan nang ditikyon martangiang dohami. Dinamasa pakorhon ni kopit sa pulsion ali Tuhan. Gudang halak natangis. Gudang halak nadangol ali Tuhan. Gok angguk-angguk alani pakorhon ni kopit sa pulsion. Asih maroham Tuhan. Sehoma Tuhan namanalpuhon sa luhut na Tuhan. Asa pulih kembali negara nami o Tuhan nang portibion. Sabui mardalan sudi aka parsauran nami di masyarakat
Tarlumubi Tuhan di tonga-tonga ni huriam. Asih marroham Tuhan, jalo matang yang namion, olan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 600 ayat 1 sahatu ayat 2. Laus tapapunguma peleata. Kadongan nunga marsaringar di tonga-tonga tahatan itu hata namar suruh hita asaborhat mamaritahon barita nauli tu saluhut natinopa alani borhat mahita marhite hatana marhite pabahenata dohot ngoluta maradopon saluhut natinopana. Ale Tuhan patu pamahami gabe ula-ulam di Portibion. Tuhan Yesus do ulu ni huriai jalahita do ruasna. Nahudul di siamun ni debata na pinabakit ni debata gabi raja di atas ni saluhut. Marsitutu mahita mangulahon parsuruon na di tonga-tonga ni Portibion. Tapi lehom madirita dohot nasa na adong dihita gabi ula-ula ni debata napapatarhon holong dohot asin ni rohana tuhumaliang hita. Pos marohata sahin nadonganan na dohita ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Tuhan,
ko mapeliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohon na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehom mitu hami pilen nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jal ramoti. Asa huparasya kami pelenon patibulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang na hudul di siamun ne debata hasangapon dohot hamuliao madihoro di salileng nileleng na namarlas ni roha dohami nuaeng ala naung monako jala di pabakit debata ho gabe raja di atas saluhut alai gabe tumibuho sian sasude jala maruli goar asa lopit saluhut ulu ni tot lau marsobba tuho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan, mauliate marohanami tuho, ala naung diukap hodo dalan tu Banua Gijang, gabi situa ni malim ho, na mangodihon hami tu debata, say pasu-pasu mahuriam, na maringanan dope di hasyanganon, paima marpungu hami tu labungmu, say pasaut mabagabagam tu akka suruamu, lehon tu nasida sahala dohot hagugoon sian Banua Gijang, asa marmulia guarmu di portibion. Say ajari maaka partohonan di huriam, asa hobar tulomo ni roham akka aturan, pamisangon dohot panugu-nuguon na niaturhon nasida di huriam. Say gom-gomi jala paretai mahuriam di sadok portibion, asalam rarat jala monang di huriami. Lehon hapistaran sian Banua Gijang, tu akka idu nami, tu akka padita, guru dohot tu akka situa, asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajongjong harajaw mo di bagasar roha nami, asa marhiras ni roha hami manguloy, dohot mangihutok ko. Pahot maroha nami tuho, asa huhatid dako kami, mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Say payan mahatam, dohot dame di huriam, asa huingot hami, dada hasyanganon inganan nami, alay di Banua Gijang di labong mido. Say ramoti ma na manggomgomi hami dohot raja, dohot suruan na pinabakit na. Lehon tunasida hapistaran sian Banua Gijang, dohot iduk ni roha. Asa dohot nasida manguloy paretam. Pasu-pasu masaluhut perpunguan ni halak Kristen. Say homa dongan nasida juppa marpungu di gereja, di parsikolaan nang pe di bagas nabi. Say lam lokangi sian hami dosa, dohot sude napasoraton hami di hasyanganon, asal lam malungun hami, paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma guarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homa damena tu todim. Amen.